शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज बदकिस्मती से हमें एक बार फिर से एक छत पर खड़े होना है, छत पर खड़े होकर नीचे के मनाजिर दिखाने हैं। मैं इसको अपनी हार्ड लक समझता हूँ क्योंकि आज से चंद रोज़ पहले गालिबन गुज़श्ता से पैवस्ता प्रोग्राम में हम एक छत पर मौजूद थे और जो चीज़ दिखा रहे थे ये बिल्कुल उससे रिजेम्बलेंस रखती है। तब भी लाहौर ही था, आज भी लाहौर है। लोग सवाल करते हैं कि इसमें हुकूमत का क्या कसूर है। मैं कहता हूँ भाई सब्र करो, मैं समझाता हूँ। ये छतें गिरना, इनकी मेंटेनेंस ना हो पाना, मसाइल का बढ़ जाना, वसाइल का कम हो जाना, इवेंचुअली ये तमाम चीज़ें फ़िक्र मुआश के साथ जुड़ी हुई हैं। वो कहते हैं गंजी नाए की तो निचोड़े की। गरीब आदमी एक वक्त काम करता है ताकि दूसरे वक्त रोटी खा सके। 20-20, 25-25 साल से अपने घरों की मेंटेनेंस नहीं करवा पाते जिन आबादियों में मैं मौजूद हूँ, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला हर छत को सलामत रखे, हर ख़ानदान को महफूज रखे, हर किस्म की नागहानी आफत से पनाह अता फरमाए। नतीजा ये निकलता है कि अगर आफत आन पहुँचे तो ये होता है। ये जो सामने घर मौजूद है इसमें मलबे के नीचे 16 अफराद दबे हैं। मैं अपने हुक्मरानों को दिखाना चाहता हूं जो ये कहते हैं यार इसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना। भाई कहानी घूम के आपके घर के दरवाजे पर ही खड़ी है। आप माने या ना माने, सोने रब नू सब पता है। ये छत है जनाब टीआर गार्डर की छत थी जनाब, नीचे वाले फ्लोर की। उसके ऊपर एक और छत डाली गई टीआर गार्डर की ही, उसके ऊपर एक और छत डाली गई टीआर गार्डर की ही। बिल्कुल यहां पर भी ऐसे ही। वो सामने देखें जी, वो जहां 2 चूल्हे पड़े हुए हैं, छोटे चूल्हे उसके साथ दिखाए नीचे जूम इन करके, आपको नजर आ रहे होंगे कि उन टीआर गार्डर्स में से भी मेरे ख्याल से कोई एक आधा ही दीवार पे टिका हुआ है, बाकी वजन पड़ जाने की वजह से टेढ़े हुए में, और इवेंचुअली ये छत भी गिरने के दहाने पर खड़ी है। इस छत को देख लें जनाब, ये आपको बाहर गार्डर टीआर नजर आ रहे होंगे। टीआर और गार्डर की छत साला साल चलने वाली छतें हैं। दई इलाकों की ये प्राइम छत समझी जाती है। लेकिन ये गिर क्यों रही हैं? क्योंकि लोग इनको मेंटेन नहीं कर पा रहे। घर में सालगिरह है, नीचे वाले फ्लोर पर वो जो कमरे सामने नजर आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो जो दरवाजा आपको पर्पल रंग का खुला हुआ नजर आ रहा है, इन ताकियों के पीछे जो कमरा मौजूद है, इस कमरे की छत मुबैना तौर पर बताते हैं कि कमजोर थी, टपकती भी थी, और कमजोरी से फैमिली फाइट बैक नहीं कर पा रही थी अपने माली वसाइल की बुनियाद पर। वसाइल अच्छे होते, आमदन अच्छी होती, रोजगार अच्छा होता तो शायद फाइट बैक कर लेते। कौन चाहता है कि मेरे सिर दी छत चौंधी पई होवे? नो वन वांट्स दिस। हर शख्स चाहता है कि अपने खानदान को महफूज तरीन किले में रखे, लेकिन ये किले बनाने के लिए वसाइल चाहिए होते हैं। वसाइल के लिए रिज़्क, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं। ऊपर वाली छत, ऊपर वाला जो कमरा है, अब उसकी आपको हकीकत बताता हूं कि लक्कड़ दी पौड़ी ला के वांस दी पौड़ी। क्या किसी हुक्मरान को यह बात समझ आ रही है? लकड़ी की बांस की सीढ़ी लगाकर अहले खाना बच्चों समेत इस कमरे में जाकर सोया करते थे। क्यों? क्योंकि आपको पर्पल दरवाजा जो नजर आ रहा है, मैं भी हैरान हुआ यहां पर आने के बाद कि यार इस दरवाजे के सामने तो कुछ भी नहीं है, तो ये दरवाजा खुलता कहां है? तो पता चला कि यहां पर अमूमी तौर पर कल्चर है कि लोग अपनी ऊपरला कमरा जो है उसमें सीढ़ी लगाकर जाते हैं, क्योंकि इतना बर्डन उस टीआर गार्डर की छत पर मजीद नहीं डाला जा सकता। दीवारों पर दीवारें खड़ी हैं और दीवारों पर ही छतों का वजन है। सो यहां से कमरे में वो एक सीढ़ी लगाकर जाते थे। छत ऊपरली गिरी है, नीचे सालगिरह हो रही है, 16 अफराद मलबे के तले दबे हैं। मलबा भी इस तरीके से कि ऊपरली छत निचली छत पे गिरी है, निचली स्टोरी उससे निचली स्टोरी पर गिरी है, और उसके बाद धाड़ से सालगिरह वाली कमरे पे तमाम मलबा
यानी 3 छतें एक साथ वन आफ्टर अनदर जो है एक एक 2-2 सेकंड के फर्क के साथ नीचे मौजूद खानदान, कबीले और फैमिली के सर पर जाकर गिरी हैं। और नतीजतन 16 लोग जो मलबे के नीचे दब गए, उनमें से 11 लोग अपनी जानें गंवा देते हैं, बाकी लोग जख्मी हालत में मौजूद हैं। उस पूरे घर को सील कर दिया गया है और उसके साथ मौजूद ये वाला घर जो मेरे बिल्कुल आपकी कैमरे की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इसको भी सील कर दिया गया है। बिकॉज द रीजन इज कि यहाँ पर भी वही हालात हैं। इससे परला घर मैंने पूछा, वो सफेद वाला, मैंने कहा भाई आपका तो लेंटर है शायद। उन्होंने कहा नहीं भाई यही हाल है, टीआर गार्डरी है। जब मैं दाएं बाएं नजर मारता हूं तो मुझे अक्सर घर ऐसे ही नजर आते हैं जहां एक साथ टीआर गार्डर की है, ऊपर फिर टीआर गार्डर है, ऊपर फिर टीआर गार्डर है। बिकॉज लोगों के पास माली वसाइल ही ऐसे नहीं है। मकामी लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, दर्द उसका जिसको महसूस हुआ या जिसको हुआ, हम सब के लिए, आपके लिए, हुकूमत के लिए ये कहानी है। आज एक कहानी, कल दूसरी कहानी। एग्जैक्टली ये मनाजिर हैं। वो सामने आप देखें एक लम्हे के लिए, वो बुजुर्ग जो है, एक छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको सीढ़ी के जरिए लेकर ऊपर से आ रहे हैं। यानी ये ऊपर कबूतरों का खुड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर जो कमरा है वहां पर ये कबूतरों वाले कमरे के नीचे एक कमरा गालिबन महसूस होता है। उसी सीढ़ी से आना है, उसी सीढ़ी से जाना है। सीढ़ी गीली हो गई, सीढ़ी सूखी है, गीली होकर नरम हो गई, पुरानी हो गई, फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ वाली छत पर भी आपको एक और सीढ़ी नजर आ रही है। ये बेचारे लोगों को इसी तरीके से अपनी जिंदगी के मामलात को चलाना है। आप अगर दाएं बाएं कहीं पर भी देख लें, ये देखें जी सामने, वो भी एक स्टेयर पड़ी हुई है, एक सीढ़ी वहां पर भी मौजूद है। एग्जैक्टली वो सामने देखें जनाब, वहां पर भी यही हालात मौजूद हैं। वो देखें जी, वो सामने एक ऑरेंज पर्दे के साथ वो भी कमरा है और उधर भी एक सीढ़ी पड़ी हुई है। लाइक लोगों को इसी तरीके से अपने मामलाती जिंदगी को लेकर चलना है और वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये देखें जिस छत पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी सीढ़ी ही हमें ऊपर लेकर आई है और हम इस वक्त गालिबन तीसरे मंजिल पे रहे जी। अल्लाह ताला आसानी करी। ये आपके नाना का घर है? अस्सलाम वालेकुम भाई। ये छत कमजोरी की वजह से गिरी है, मेंटेन ना होने की वजह से गिरी है, या मौसमी असरात है? असल मसला क्या हुआ है? मेंटेनेंस की वजह भी है इसमें ये जो आजकल का मौसम के हालात है, बरसात का मौसम है, उस वजह से भी है। पानी ऊपर रुक जाता है, पानी ऊपर रुक। और सुनने में ये आया है कि 10 दिन पहले ना वो मेरे मामू ने कुछ ऊपर मट्टी भी डलवाई है। इनकी छत जो गिरी है। अच्छा, तो मैं भी वो मट्टी डलवाने से बारिश वगैरह हुई है। जब आपको पता है कि ये आपके क्या लगते हैं? ये भी मेरे मामू ही हैं। आपके मामू की फैमिली? जी, मामू की फैमिली। ये मेरे मदर के चचा के सारे बेटे हैं। ठीक है। इस घर में रहता कौन कौन है? इस घर में मेरे 3 मामू और नानो रहती थी। नानो कौन से फ्लोर पे थी? वो सबसे नीचे ग्राउंड पे। वो बच गई हैं? नहीं, वो भी इंतकाल कर गई हैं। उनके साथ 2 छोटी बच्चियां थी, वो मेरी खाला की बेटी हैं। वो अपनी नानो घर आई हुई थी। वो जो कह रही थी कि मामू हमने केक खाना है और जूस पीना है, वो बेसिक बर्थडे पार्टी नहीं चल रही थी, वो सिर्फ वैसे ही उसका मामू उसके लिए केक लेके। अच्छा, केक वैसे घर आया हुआ था, सालगिरह का इवेंट नहीं था, बच्चे अपनी ननिहाल आए हुए थे। उसने अपने मामू और घर में केक आया हुआ था। केक वो लेके, जैसे लाइक सुपर केक, छोटे बेकरी केक होते हैं, अच्छा, बर्थडे केक नहीं था। तो वो बच्चों को ला के दिया और इतने में वही मामू बताता है कि एकदम से ऊपर से छतें आ जाती हैं नीचे। ये सारी फैमिली नीचे वाले कमरे में मौजूद? कुछ ऊपर थे। ये फर्स्ट फ्लोर पे भी थे? नहीं, थर्ड वाले में, जो ये पर्पल दरवाजे वाले, इस कमरे में भी थे? इस कमरे में 4 बच्चे थे। यानी छत जो गिरी है वो 2 मंजिलें नीचे जाके बच्चे गिरे हैं? हाँ जी, सारे नीचे गए हैं। ये 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर की तीनों छतें एकदम से नीचे गई। और इन तीनों फ्लोर्स पर मौजूद थे लोग? सब ऊपर वाले कमरे में कितने थे? ऊपर वाले कमरे में एक मामू शाहिद था, उनकी मिसेज, उनके 2 बेटे और 2 बेटी हैं। बेटे उसके थे 15 से 20 साल के। यानी बड़े बच्चे इनके। बच्चियों की उम्र? बच्ची एक तो उनकी मैरिड थी, वो भी अपने फादर के घर आई, वो भी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते थे। वो बच गई है। और एक और उनकी बेटी से गिरी थी, ऊपर से सब नीचे गई है। ठीक है, वो भी बच गई हैं। उनकी एक बेटी बची है, उनके 2 बेटों की डेथ हुई है और उनकी मिसेस की, जो मामू शाहिद हैं। और जो मामू अब्बास हैं, उनके 2 बेटियां और 2 बेटे और उनकी मिसेस की डेथ हुई है। वो फर्स्ट फ्लोर पे थे? वो सेकंड पे थे जी। और फर्स्ट पे कौन था? वो फर्स्ट पे थे। ठीक है। ग्राउंड पे वो नानो थी और 2 छोटी बच्चियां थी।
یعنی پوری فیملی جو ہے وہ دھاڑ سے نیچے ٹوٹل تھے 16 لوگ تھے، جن میں سے 5 بچ گئے اور 11 لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ جو زخمی ہیں وہ شدید زخمی ہیں؟ نہیں، وہ الحمدللہ باہر سارے ادھر ہی ہیں، ایک ہے زخمی، باقی اپنا چل پھر رہے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اچھی، وہ بہتر ہے۔ یار مجھے ایک چیز بتائیں، ان کی کیا ذہنی حالت کیا ہے؟ وہ تو بڑے صدمے کی صورت ہے۔ صدمے تو اب سب ہم میرے میں صدمے میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں یہاں پہ، میں نے دیکھا ہے، مجھے ایک صاحب نے دکھائی ہیں، بالکل میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے بات وہ بھی جن کر کے سکوں۔ پٹی تھی سر پہ، ہاں وہ یار میں ان سے کیا پوچھوں؟ وہ اپنے بچیوں کے لیے نا ماموں وہ لائے تھے کیک وغیرہ اور جوس، وہ تھے دروازے کے پاس، جب چھتیں گری ہیں نا وہ ہاف دروازے سے باہر ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ اس چھت کے نیچے؟ نہیں، ہاں وہ اس چھت کے جہاں کپڑے نہیں پڑے، وہ بیسیکلی برآمدے کی چھت ہے، برآمدے میں وہ ہوگا۔ ہاں وہ تھے دروازے میں، وہ اپنی امی کو کہہ رہے تھے امی میں اب جانے لگا ہوں، آپ لیٹیں بچے، ٹھیک ہے، اتنے میں چھتیں گری ہیں، وہ ماموں جو تھے ہاف اندر تھے اور ہاف باہر تھے۔ ماں جی بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں جب اوپر سے چھت گری؟ یہ نہیں ہے پتا، کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، باتیں کر رہے تھے، یہ کنفرم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ بھائی آپ بھی یہیں کے رہائشی ہیں؟ میں یہاں کا کاؤنسلر ہوں۔ کونسلر ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مزدور آدمی ہیں بھائی جان، لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، یہ تقریباً 16 گھنٹے کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ صبح مزدوری کرنے جاتے ہیں، دو بھائی منڈیوں میں کام کرتے ہیں، وہ جو پانڈی پونا ہوتا ہے، تو ایک بھائی رکشہ چلاتا ہے ان کا، وہ صبح جاتا ہے، کئی بار اس کو بولا ہے کہ یار صبح جاتے ہو، رات کے 12 بجے 1 بجے آتے ہو، کام بھی تو کرنا ہے۔ ہاں رکشہ چلاتا تھا، وہ کہتا کہ میں نے کتابیں بکیں بچوں کے لیے سارا کچھ لا کے دینا ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، باقی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں تو مکان 3 منزلیں وہ کرایہ فولڈ کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، یہ کمزور گھر ہے، لیکن وہ 10-12 ہزار 15 ہزار فولڈ نہیں کر سکے، کرایہ فولڈ نہیں مجھے کر پتا سکتے۔ چلا ہے کہ اس آبادی میں کئی گھر ایسے ہیں جو کمزور ہیں، وہ کمزور ہیں لیکن وہ فولڈ نہیں کر سکتے، کرایہ فولڈ نہیں کر سکتے۔ تو دوسری بات سب سے بڑی ہے، شاید کچھ لوگوں کی زندگی بچ جاتی، لیکن وہ آپ کو سامنے گورنمنٹ ہاسپٹل نظر آ رہا ہے، مددہ گورنمنٹ ہاسپٹل، وہ جہاں ٹاور لگا ہوا ہے، ہاں جی 50 بیڈوں کا ہاسپٹل ہے، یہ ٹاور والی سائڈ؟ ٹاور والا اچھا 50 بیڈوں کا ہاسپٹل ہے جو بند پڑا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے، کتنے عرصے سے؟ تقریباً 3-4 سال سے بند پڑا ہوا ہے۔ 50 بیڈ لگے ہوئے ہیں، 3 منزلیں ہیں، ایک کنال کا 7 والا پلاٹ خالی ہے، وہ بھی ہاسپٹل کا ہے، تو 3 منزلیں وہ ہاسپٹل ہے، 2 ایمبولینس کھڑی ہیں، لیکن شاید کچھ لوگوں کی زندگی بچ جاتی، سرو ہاسپٹل جاتے جاتے۔ یہاں پر تو ایمبولینس بھی اندر نہیں، ایمبولینس بھی نہیں آ سکتی، لیکن نزدیک ہاسپٹل تھا، کئیوں کے سانس ابھی باقی تھے، لیکن یہاں سے سروس ہاسپٹل جاتے ہوئے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ 1122 کتنی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی دیر میں پہنچ گئی تھی ریسکیو؟ وہ کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد پہنچی ہیں، لیکن وہ نیچے سے جب نکالتے تھے تو وہ سانس بڑے کم تھے، لیکن راستے میں بھی کہیں اللہ کو پیارے ہو گیا۔ لیکن یہ 7 والا ہاسپٹل بالکل 7 چند قدموں میں، جو ابھی تک 50 بیڈوں والا بند پڑا ہوا ہے، ایک سٹور بنا دیا ہوا گورنمنٹ ہاسپٹل کو۔ ہماری یہ گزارش ہے اور منت بھی ہے اور یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہاسپٹل ہے اسے دوبارہ شروع کیا جائے۔ پہلے شروع تھا، رات دن سروس تھی پہلے، اب انہوں نے ایک گودام بنا دیا ہے۔ یہ سارا بجلی کا انگوڑی اسکیم گورنمنٹ، یہ مناوے سے لے کے لوگ ادھر ادھر کے لال پل نواں پل سارے اسی ہاسپٹل میں آتے تھے، اور اب سروس جانا پڑتا ہے ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، یہ آپ بیتی ہے، ہڈ بیتی ہے، جگ بیتی تو پھر جگ ہی جانے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے پنجابی کے اندر ہڈاں تے وجیاں نے۔ وہ بتا رہے کس حوصلے کے ساتھ بیچارہ بات کرے کہ نانی ماموں نانکا کاری رڑ گیا، اے بھی نانکا کار ہے جس کی چھت پر ہم کھڑے میں۔ یہاں پر آج فیملی جو ہے ان کی رسم کل ہے، اور میرے سے آنیسٹلی حوصلہ نہیں پڑا کہ میں ان سے بات کروں۔ آئے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیچارے کیسے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ سامنے ایک چھت دیکھیں جس میں سفید پر نالا نظر آ رہا ہے، وہ بانسوں پر کھڑی ہوئی چھت ہے۔ یہ چھت جو ہے یہ آپ کو بانسوں پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو دیمک لگی، بلکہ پوڑی دیتی ہوئی تھلے اے بانساں دی پوڑی دے اتنے چھت بنائی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پائیدان بھی بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ سیڑھی ہے بنیادی طور پر جس کو رکھ کر لمبا لٹا کر اس کے اوپر چھت ڈال دی گئی ہے،
اور چھت بھی آپ کو زگ زیگ نظر آ رہی ہے. سو لوگ جسٹ اپنا سر چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سر چھپا لیا جائے. سر ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ باہر جو ابھی جو بچ گئے ہیں وہ باہر کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ہم محلے دار ہیں کہ چلو ان کو جو گھر ہے ان کا دوبارہ بنا دیں، تعمیر کر دیں. یہ ابھی باہر میں کھڑا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ مکان نوید بھائی کوئی مکان ہمیں کرائے میں ڈھونڈ دو، تو کرایہ ان سے افورڈ نہیں ہونا. کوئی آیا یہاں پہ؟ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا، آج ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. لیکن ڈی سی کمشنر اور وہ آئے ہیں، ایک ہمارا وہ ایم پی ملک وحید وہ سارا دن یہاں پہ رہا تھا، ساری رات یہاں پہ رہا تھا. ہاں ایت اچھی گل ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈی سی او پنجاب بھی یہاں پہ رہے تھے، ڈپٹی کمشنر، ہاں ڈی سی او لاہور ڈی سی او وہ بھی ساری رات یہاں پہ رہے تھے. لیکن ڈپٹی کمشنر بھی اور ادارے رہے ہیں یہاں پہ، لیکن وہ کیا کریں اب، وہ تو چلے جانا ہے. انہوں نے کل آئے، آج بھی چلے، کل بھی آئے ہیں، آج بھی کچھ آئے ہیں، وہ تو چلے جائیں گے. ان کو تو کرایہ افورڈ نہیں ہو سکتا، یہ کرائے میں کہاں مکان لے کے دیں گے. یہ ہماری کوشش ہے، تو منت بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ یہ دوبارہ تعمیر کر دیں ان کو. 19 میں سے 8 لوگ ہیں جی گھر میں ابھی. 19 میں سے 8 بچے ہیں، باقی سب ٹور گئے. باقی سب چھوڑ گئے ہیں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. سی ایم صاحب آپ سن رہی ہیں، ان کی درخواست ہے. اور روڑیا کڑیا مریا ڈوبیا تریا اور کی کریں. وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو ہو گیا اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. نئی آنے والی تکلیف سے بچنے میں ہماری معاونت کریں. وہ کہتے ہیں کہ جناب 19 میں سے جی 8 لوگ باقی ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک جھٹکے میں سر کی چھتیں بھی گئیں، 19 میں سے 8 لوگ رہ گئے. اور ان 8 میں سے بھی یہ ایک دوسرے کے یہی لگتے لیتے ہیں. آپ کسی دا ایک گیا، کسی دا دوجا گیا، کسی دا تیجا گیا، اور سب نے کوئی نہ کوئی گوایا ہے. اور اب ان سب کو آپس میں جوڑنا ہے. کسی دا پیو نہیں تو کسی دی بچہ بچی نہیں، کسی دی بیوی نہیں تو کسی دی ماں نہیں. اب سر یہ انفارچونیٹ اب یہ بات ہے کہ ساتھ والا گھر ہے بالکل وہ سیل کر دیا ہے، وہ حفاظت کے لیے ہاں وہ حفاظت کے لیے کیا، لیکن وہ بھی خراب ہے سارا. لیکن وہ سیکورٹی گارڈ ہے، کئی سیکورٹی گارڈ لگا ہوا ہے کہیں دکان پہ. لیکن کچھ نہ کچھ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو دے، وہ بھی اپنا گھر سیدھا کر لے. یہ دوارے بالکل گرنے والی ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی دوسرا حادثہ ہو جائے. اچھا یہ باتیں نا جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی دیں، کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب کر کے دیں، کوئی پنجاب گورنمنٹ کر کے دیں، تو عمومی طور پر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار ان سب کو شیو نہ کر کے دینا ہے. بھائی یس، ایک فلاحی ریاست یہی ہوتی ہے. فلاحی ریاستیں جو ہیں ان فلاحی ریاستوں میں باقاعدہ وظائف لگائے جاتے ہیں بے روزگاروں کے لیے. فلاحی ریاستوں میں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے. یا تو ہم کلیم نہ کریں، اور اگر ہم نے کلیم کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. اچھا جی، اب آپ امیجن کریں، ذرا یہ کیمرہ اوپر کریں، اوپر دکھائیں. بوتلیں لٹکا کے پانی اندر بھر کے تاریں باندھی ہوئی ہیں، شاپروں کے ساتھ تاریں باندھی ہوئی ہیں، وائپروں کے ساتھ تاریں باندھی ہوئی ہیں، تاروں کے ساتھ تاریں باندھی ہوئی ہیں، ننگی تاریں باندھی ہوئی ہیں، کچی پکی تاریں باندھی ہوئی ہیں. اور یہ بجلی کی سپلائی ہے. اور یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر یہ آپ کو سیلڈ بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، جو گھر گرا ہے. اور یہ لے ہیلو جی، یہ وہ سیلڈ بلڈنگ ہے جناب. اب یہ جگاڑ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے اندر پانی بھر کے وزنی کیا ہوا بوتل کو، کیونکہ جب تار ہلتی ہے تو کہیں نہ کہیں اسپارک ہوتا ہوگا، آگ لگنے کا خطرہ ہوگا. اس کا علاج یہ کیا ہوا ہے کہ ساتھ پانی کی بوتل بھر کے، وہ دودھ کی ایک بوتل ہے اس میں پانی بھر کے لٹکایا ہوا ہے تاکہ تار ہوا سے ہلے نہیں. اور ہمارے دعوے یہ ہیں کہ ہماری ریاستی انتظامات جو ہیں انہیں گاڑ کے رکھا ہے، دبا کے کمال کر رہے ہیں. سر غریب کے مسئلے بھی اور ہیں، غریب کے لیے سہولیات بھی اور ہیں. یہ آؤٹ آف امیجنیشن ہے. میں نے جو چھت سے جا کر مناظر دیکھے ہیں، لٹرلی لکڑ دی پوڑی لمی پا کے اتنے چھتاں پائیاں ہوئی ہیں.
यानी टीआर गार्डर तक के पैसे नहीं है लोगों के पास। गवर्नमेंट समझती है, देखें आप सब अजीम लोग हैं, आपकी अजमत को मेरा दोनों हाथों से सलाम है, बल्कि पूरी कौम का दोनों हाथों से सलाम है, साथ 2 पाँव भी मिला लें। मसला क्या है, समझने की कोशिश करें, हमें हमारे गुनाहों में माफ कर दें। लोगों को हमने माली तौर पर इतना दीवार के साथ लगा दिया है कि अब अगर कमरा बनाना है, या आप अपनी स्क्रीन पर इस तरह देख रहे हैं, तो पौड़ी लम्मी पा के उत्ते छत पा दो, बिकॉज इफ यू डोंट हैव इकोनॉमिक कंडीशंस तो भाई आपने जिंदा तो रहना है, तो जैसे मर्जी जिंदा रहो। अब ये किसी हुक्मरान को नजर नहीं आएगा, बल्कि ऑल ऑफ द सडन कह दिया जाएगा छत गिरी है, नालायकी तो अपनी है। भाई ये सिक्योरिटी गार्ड का घर है, आए आपको सिक्योरिटी गार्डों के हालात बताते हैं। मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, उसके कुछ चंक्स आपके सामने रख रहे हैं, वो भी देखें। सिक्योरिटी गार्ड जो आपके अरबों रुपए का तहफ्फुज करता है, आपके सेठों के अरबों रुपए को महफूज करता है, उनके एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, उसकी अगर अपनी तनख्वाह कागजों में 40,000 है तो उसको 15 से 16,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, क्योंकि बड़े साहब जो हैं, ताकतवर हलकों से ताल्लुक रखने वाले सिक्योरिटी कंपनीज इनके पास रजिस्टर्ड है, इनकी सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं। एक जवान पूरी जिंदगी बॉर्डर पर देकर आता है, मुल्क का तहफ्फुज करता है, और जब वो रिटायर होता है तो उसको पता है क्या नौकरी मिलती है, जहां सिक्योरिटी कंपनी भर्ती हो जाती है तो जाकर ब्लैकमेल हो, और सिर्फ वो अपनी नौकरी बचाने के लिए वो हर किस्म का जुल्म सहता है। ये है हमारी करंट सिचुएशन। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, एक लम्हे के लिए जाएं। मैं चाहता हूं, मेरी टीम से रिक्वेस्ट है आमिर साहब, जो हमने प्रोग्राम किया था सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, उसके कुछ क्लिप्स पूरी कौम को दिखाएं, खासतौर पर अंधे, गूंगे, बहरे जो जिम्मेदारान हैं उनको दिखाएं। मेरी ख्वाहिश है कि अगर बिनाई बाकी है तो ये देखिएगा, अगर कुव्वते समात बाकी है, डोरे नहीं हो गए हो तो सुने, क्योंकि कल आपकी अपनी जनरेशन से कोई यहां खड़ा हो सकता है। बिकॉज ना ही रब से आप परमिट लिखवा के हैं, ना मैं लिखवा के हूं कि आपने हमेशा साहब ही रहना है। इस दुनिया में बड़े साहब आए, टेबल टर्न हुए, और आज वो खादिम है, क्लेम करते हैं। सैलरी कितनी है? सैलरी 20,000। कितनी तनख्वाह है? 25,000 का तनख्वाह है। तनख्वाह कितनी? 25,000। 15,000 रुपए देते हैं। तनख्वाह कितनी है? 22। कितनी तनख्वाह है? 16,000। तनख्वाह कितनी है? 20,000 लगाई है। हुक्म रब्बी बाबू जी, सोना रब थोड़े लिए आसानी दा मामला करे, कहना बहुत सौखा है। मैं इत्थे आया, मैं पूरी कोशिश की थी कि मैं थानू लोगों नू तंग ना करा, मैं मकामी लोगों नाल गल कर ली, क्योंकि मैनू पता है कि थोड़े कोल कोई जवाब नहीं है, कोई गल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई गल तुसी करना चाहो तुसी कर सकते हो। मेरे सवाल थोड़े ने, मैं ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ 2 ਆਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਲਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਲਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੱਚੇ ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। 2 ਸੀ। ਇੱਕ ਕੇਕ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਕੇਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ 2 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੇਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਘਰ 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਆਰ ਗਾਰਡਰ ਤੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਆਰ ਗਾਰਡਰ ਤੇ ਉਤਲੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ।
ਤੇ ਵਿਚਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਵੱਡਾ। 3 ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦੇ। ਨਾਲ ਠੀਕ ਦੀ। ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 3 ਨਸਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ जनाब, 3 नस्लें से हाँ जी। छोटे से 3 मरले के घर हाँ, में तो 3 जनरेशंस। ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨਗੇ, ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ 2-4 ਜਾਨਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ 11 ਟੁਰ ਗਏ। 11 ਲਗੇ ਗਏ ਨੇ, 2-5। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ। ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹਾਂ। 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਜਾਣੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਕੈਨਿਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦਾਦੀ ਕੋ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤੋਂ ਛੱਤ ਜਾ ਪਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ। 3-4 ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਹਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ 4-5 ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਜ ਆਸਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗਾਰਡਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰਡਰ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਥੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ही फिर लगे गए। अल्लाह तो सब्र दे। भाई आप कोई बात कर रहे थे? बस यही है कि अफसोसनाक वाक़या है, तो बर वक्त कार्रवाई हो जाती। अच्छा जी, इसको क्लियर कर लीजिएगा कि चाचा जी बता रहे हैं घर में कोई फंक्शन नहीं था। इसको प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, घर में फंक्शन नहीं था। घर में फंक्शन होना कोई बुरी बात नहीं, कोई गैर कानूनी बात नहीं है, लेकिन टू करेक्ट द रिकॉर्ड, घर में फंक्शन नहीं था। बच्चे अपने ननिहाल पर मिलने के लिए आए हुए थे। बर वक्त कार्रवाई होती तो बच सकते थे ज़्यादा। मोहल्लेदारों ने 4-5 को बचाया। मलेदार करते ना, मलेदारों ने काफ़ी काम किया उन्होंने। जब वो क्या निकालते रहे बच्चे, जब पुलिस वाले आए, 112 वाले आए, उन्होंने आकर बंदों को सारों को बाहर निकाल दिया। उस वक्त ये मसला, जब उन्होंने गार्डर काटा ना, उस वक्त वो आवाज़ें आनी बंद हो गई हैं। अच्छा, मैं ना बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात इनके पास मौजूद होते हुए बताना चाहूँगा। देखें, इमदादी काम के कुछ बुनियादी SOPs होते हैं। वजह ये कि आपके पास अगर किसी इमदाद जिस जगह पर चाहिए वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रश क्रिएट कर देंगे तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसे कैजुअलिटीज़ की तादाद बढ़ने का ख़तरा होता है। इसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि अगर अभी ये 3 छतें गिरी हैं तो इनकी वजह से दाएं बाएं कोई और छत भी गिर सकती है। बिल्कुल जैसे जिस छत के नीचे हाजी साहब मौजूद थे, जहाँ का ये बता रहे हैं कि इनका एक पाँव अंदर था और एक बार था ये पाँव पर भी चोट लगी हुई है, वो छत भी इस तरीके से पंजाबी के अंदर लिफ गई हुई है, वो लिफ गई हुई है। और अगर अहलियाने इलाका की बड़ी तादाद बगैर किसी सेफ्टी के अंदर मौजूद होती और वो खुदा न खास्ता छत वो भी गिर जाती, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने छत से जाकर देखा है, तकरीबन पंजाबी के अंदर चप्पे तो वध दा फर्क है। लाइक अगर मैं कहूं तो 7-8 सेंटीमीटर का गैप आ गया हुआ है, सिर्फ एक TR टिका हुआ है पूरी छत का।
पूरी छत का दाहिनी दीवार के ऊपर सिर्फ एक टीआर टिका हुआ है, यानी खुदा न खास्ता अगर 20, 50, 100 बंदा उस छत के नीचे होता और दोबारा वो छत भी गिर जाती तो कैजुअलिटीज और इंजरीज की तादाद बढ़ सकती थी। सो मैं इनके जख्म है, इनकी तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी ना कि मेरे सारे ही बच जाएं। वो तो ये चाहेगा मेरा एक भी जख्मी भी ना हो, एक को कांटा भी ना चुभे। लेकिन ये बदकिस्मत वाक़या है, इसमें हकीकत यही है कि रियासती इदारों ने 1122 ने और पुलिस ने, मेरा 10 चीज़ों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस मामले में मैं इनके पास बैठकर इनको आगाह करना चाहूँगा कि अगर ये उन लोगों को बाहर ना निकालते तो इससे बजाय लोगों को बचाने के लोगों की जाँ बहक होने की या ज़ख्मी होने की तादाद बढ़ सकती थी, क्योंकि जाहिर है कि तमाम लोग एक गैर महफूज छत के नीचे हैं जो इस वक्त भी सिर्फ एक टीआर के ऊपर टिकी हुई है, गार्डर पे भी नहीं, एक टीआर पे टिकी हुई है। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए, हमारी दुआएं और हमारी यकीन माने। मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं, शी हैव रजिस्टर्ड हर सेल्फ एज मदर ऑफ द प्रोविंस, और ये उन्होंने और उनकी जमात ने रजिस्टर करवाया है। जैद बकर, साजिद, माजिद, रफीक, हमीद, इशफाक ने नहीं करवाया। तो वंस आपने रजिस्टर करवाया है, आपकी टीम चाहती है कि आपको प्रोविंस की मां समझा जाए, तो लोग आपको प्रोविंस की मां समझने लगे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में मां ने नहीं आना या मां ने दाद रसी नहीं करनी तो किसने करनी है। बच्चा जब तकलीफ पहुंचती है तो बच्चा मां से दूध मांगता है, बच्चा अपनी मां को रोता है, अपनी मां की तरफ आप दीदा और आंखों में आंसू लेकर, पंजाबी के अंदर हंजुआ ही आंखा नाल अपनी मां ले वेंदा है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से आपकी तरफ देख रहे हैं। डोंट माइंड इट, ट्राई टू सपोर्ट देम अगर आप कर सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह कभी किसी को मुश्किल वक्त ना दिखाए, इम्तिहान में ना डाले, क्योंकि इम्तिहान नंगा करके रख देता है।